एक्चुअली प्रॉब्लम इज कौन कि मु अनेक जगह को जाए जो मु फील करे गोटे लोकर रिक्वायरमेंट अच्छी मुझे जगह को जाए किंतु आज दैवात जेहेतु आपण मैंने आसिक एठी आगुरु 3टा जगिकी बसचंती तेणु मु धरा पड़गली आज सेटा प्रोब्लेम है कि मु अनेक जगह को जाए लुचि लुचि जाए जोटा कि कहना गीता कहूँ आपण जी रोजगार कर एटलिस्ट 6% आपण को सामाजिक काम खर्च करने आपण को बाध्य एवं जेहेतु मोर किए कौन मत बुझुची मु जानी मुझी रोजगार करने कथा नुहे जो मु पहुंचा कथा नुहे ताठू बहुत बाट आगे मु पहुंची बहुत ताठू अधिक रोजगार भुवन मोर माने जदि आपण मोर बैकग्राउंड मोर बैक हिस्ट्री देखिए मुझे भुवनेश्वर रे गोटे ऑटो चलाऊली से बैकग्राउंड आसी सबुठ बड़ कथा है जे गोटे लोकर जिते आपण जिते गोटे मरुभूमि जदि पानी ग्लास देवे से तार मूल्य अच्छी समुद्र में पानी ग्लास उजाड़ार तार किसी मूल्य ना जिते सोम भाई पाख सहित मोर 3 थर टोटली देखाई कोठी ना कोठी मुझे बहुत भल भी पाए मो चैम्बर को जो जाती बहुत भिड़ थाए मो चैम्बर मु अनेक समय चेष्टा कर देखा करके विदा कर कहीं मत बहुत भल लगे आउ गोटे कथा मन थी कि नहीं मुझे जानी मुझे सब रिक्वेस्ट कर रोस्टिंग करूँ मोर किसी ऑब्जेक्शन ना यहाँ गोटे पार्ट ऑफ कौन सोशल रिफॉर्म किंतु कहा को आक्षेप करके कहार चरित्र संहार करंतु नहीं कहीं जदियो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बारंबार सोशल मीडिया माध्यम जदि आम राइट टू स्पीक जो आर्टिकल 19 कथा आप कहे जदि राइट टू स्पीक समस्ते कहबार अधिकार अच्छी किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट अति सुंदर भाव में कौन सी लोकर चरित्र संहार करने आपण हैव नो राइट्स जमती गोटे आप छोट कथा कहूँ नेचर कलिंग माने झाड़ा जीवा परिश्रा करवा गोटे लोक झाड़ा जीवा और परिश्रा करवा हूँ नेचर कलिंग स्वाभाविक प्रक्रिया से जदि कौटे कर कौन से धर्तव्य अपराध नुहे किंतु जनक दुआर जाकि झाड़ा बसवा जनक दुआर जा परिश्रा करवा गोटे धर्तव्य अपराध ठीक से भाव में आप राइट टू स्पीक कथा कहबार समस्त अधिकार अच्छी ता माने नुहे जे मु मनकर सोम भाई को अभद्र भाषा गाड़ी गुलज करवा चरित्र संहार करवा यहाँ हूँ गोटे मैं जनकर फंडामेंटल राइटा भावलेसन है सेटा को सोम भाई की बुझे जो मान संगे मो संपर्क मु समस्त जिते मु 2-3 दिन तले मु जस्ट खाई बस मोबाइल टाक स्क्रोल करूली एक माने चैनल रे मु देखिली सोम भाई अवस्था आई कैन नॉट बिलीव जो मुहटा कड़े सुंदरिया मुहटा भारी अबाग्या देखा मुहटा जो टीवी रे जो स्क्रीन रे एबे मुहटा गोटे अबाग्या देखा मु एक्चुअली आग बिलीव कर पार्लिनी मु जोटा देखुची और जहाँ शुणुची सेटा सत कि तेणु मुझे माने मुंडे भर्ती कली टिके जो मोर कम फ्री कहीं मत एत वर्कलोड मो पाखे एत भिड़ हो मो चैम्बर रे मत से बाहर की आसवा माने गोटे गोटे हार्ड डिफिकल्ट पार्ट मो पर दिन तो मो सार को 1000 थर धन्यवाद देली जे एते काम छाड़ी भी मो बड़े बड़े साधारण लोग नहीं साधारण नुहे सकल घटे नारायण अनादि परम कारण समस्ते समान कई असाधारण माने साधारण लोक नुह मु काली ठारू डिटरमिन होती जेहेतु आज सेकेंड सैटरडे कोर्ट छुट्टी थी मोर जिते क्लाएंट समस्त कही जे 5टा भितर आज मु बाहर मो चैम्बर छाड़ी 5टा पर क्या देखा करी ना संध्या बेले प्राय माने आसला बेले प्राय 20-25 जन लोक फोन कले सार छुट्टी अच्छी देखा करी मुझे ना मोर भी किसी प्राइवेट लाइफ अच्छी दिस इज माय प्राइवेट लाइफ आई घटना जो गुड़ाक सब जिनस अनेक समय आम सब केस लड़ुचु पैसा रोजगार कर बहुत कथा कि जो अन्यर दुख समय जो कांध कांध मिलाऊे अन्यर दुख समय जो पाखे ठिया पड़े ता मुहर जो चेन्नई हस आर मूल्य दुनियार कौन सी खुशी दे पार ना यहाँ हूँ माने मुझे पशिगली जो से मत देखीदे जो मुहर जो चेन्नई हस से हसटा माने बहुत खुशी दिए ता छड़ा मोर कि ना किंतु आउ गोटे कथा कही रखे जे मु कौन प्रकार मोर ज्ञान नाला आपण मैंने सब अच्छा सी भी पचार
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାହେବି, ପୁଣି ଲୁଚିକିରି ଖସିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଆସିକି 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିବିନି ତ। ଇଟ୍ସ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସାର୍ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ କି କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲେ ବେଳା ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିବି ଏଟା 100% ଭୁଲ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୀତାରେ, କରି କରାଉଥାଇ ମୁହିଁ ମୁବି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଭଲ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ, କୁମ୍ଭୀର ପାଟି ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଖସେଇ କାଢିକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳା ଖରାପ ନାହିଁ, ବେଳା ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନ ମନେ ପଡିଲା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯୋଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଭାଇ ମୋର କେସ୍ ଲଢିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କିଏ? ଦଇବ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକିଦେବେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ମତେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେଭଳି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେତେ ଇଏ କରିଛି, ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ପାଇକି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି, ମୋ ପାପଟା ମାନେ ସରିଗଲା, ତାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। আর ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୈବ ଯୋଉ ମାଡଟା ମାରିବ ନା, ସେ ମାଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଡ। ତାକୁ କେହି ମାନେ ତାକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦଣ୍ଡ ଜେଲ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର, ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ ଦଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଛ ଆଡୁ ପିଟି ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକି? କିମ୍ବା ମନେକର ଯଦି ସେ ପାଖରେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହୁଥିଲି, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ନଡିଆ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ୟାଗରେ ପଡିଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ସେଠି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ଡାଳ କିମ୍ବା ଗଛର କୌଣସି ଫଳ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଯାଇଥାଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ମନେକର 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପିଲା ଟେକା ଫୋପଡା ଫୋପଡି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ବେଳା ଖରାପ ସେ ଯାଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ବାଜି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜୀବନଟା କଣ, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାକରେ ମାଡ ହେଇଗଲା, ଖେଳ ଶେଷ। ତେଣୁ ସେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ତାକୁ ଗେସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ମ୍ୟାଟର। କ'ଣ କହୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଟରୁ ପାଉଛି କାହାକୁ ପୋଲିସର ଗତିବିଧି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି। ମାନେ ଆଜ ପର ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ଯେତିକି ପୋଲିସ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୋଲିସକୁ ମୋ ଗାଡି ମିଳିଛି, ପୋଲିସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ମତେ ଚାହିଁଲେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଥରିଟି ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି। ମୋ ଗାଡି ମିଳିଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ଟା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ପୋଲିସକୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି। ତ ପୋଲିସ ତ ଗାଡି ନମ୍ବରରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଓକୁ ଫୋନ କରିକି କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି, ଆଇ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଇ କାର୍ଡ ଯିବା ବେଳେ ପଡେନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ପୋଲିସ ଘରେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ 3 ଦିନ ଯାଇ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କଟକ ମନେକର କ'ଣ କୋଉ କାମରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ନେଇକି ମନେକର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଗ ନେଇକି ଲୋକଟାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କରିକି ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଲୁ, କି ଯୋଉ ଲୋକର ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ, ଯିଏ ନେଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ିଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଯାଇଥିବ, ସେ ପୁଣି ଆରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଲୋକଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ଯୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମାନେ କୁଣିଆ ଘରକୁ, ମୁଁ କୁଣିଆ ଘରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋରୁ ଖୁଣ୍ଟୁ ଗଣି ଗାଁକୁ ଆସିଛି ନାହିଁ। କେସ୍ ହଉଛି ପୁରା ମୋ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଓକିଲ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟେ। ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ଜାଗା, ମୁଁ କ'ଣ ଯୁଆଡେ ଯିବି ଖାଲି କେସ୍ କରିବି ଯାଇ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଚାହିଁବେ ସେ କଥା ମୁଁ ପଛ କଥା ବୁଝିବି। ମତେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ମାନେ ଆଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଓଡିଶାର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଯାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମାନେ ମତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି।
मते भल लागिला मु एठी पहुंची गली ता माने आसीछि माने केस करबी अद्भुत कथा केस रु रिलैक्स पई मु आसी टिके मो मुंडटा ठंडा हवा पई आपण माने जेते काम करछन जेमि पैक हेक रहउछन पुणी जेतेबेले देख बुलाबुली करछन नाही आमे गोटे एमिति प्रोफेशन अछु तर केबे चिंता करछन हम कथा गोटे मु सबले समस्त कहे जे वकील हो किसी ऑब्जेक्शन नहीं भल वकील हम आपण थे भावतु 8:30 बेले आम उठुची मु सकाळ 8:30 रे 9टा रु 9:30 भितर हाईकोर्ट को बाहरली हाईकोर्ट रू काम सर केते 4:30 5टा बेले है 5टा बेलू दुआरे यात्रा हो यात्रा छिंडौ छिंडौ राति 10टा विभिन्न प्रकार दुखरे लोक आसुन विभिन्न दुखरे अच्छा जो जोकटा दुखरे आसी मुझे संगे अध घंटा कि 15 मिनिट कथा कि ना से दुखरे मो पाक आसी अच्छा सी तो कथाटा मत कहले से रिलैक्स हम आ सी मुझे तुर हेबी हाँ हाँ कहीदे पड़ा पैसा खाली दे मत अच्छा से लोकर मानसिकता मो कौन आसो अरे ये गोटे किसी शुणुना प्रथम कथा द्वितीय कथा मो पाख जिते लोक मैंने देखा करने आस जो माने विजिटिंग पे जो आसती जो मैंने कौन असुविधा सुविधा होती मु काहाठू गोटे टंका निए ना संपूर्ण मागणार से आसी मो संगे कथा जाती तेणु अभियसली मो पाखे भिड़ भिड़ लगी रोचे तत्र मोर हबार ना अच्छा मु मोर पुणी ता परदिन केस अच्छी मु पुणी केस पाड़ी ये सब सरू सरू राति 1-2टा प्रतिदिन 2टा पर्यटन आपण मैंने देखिए ऑनलाइन थाए अच्छा जदि प्रतिदिन आमर रुटीन टा या आमर आम बचबू ताले केमी आमे यही जो मु लुचि लुचि यही सब धंदा हठात बंद कर देगी मुझे वृंदावन पलाए किसी दिन गोटे दिन 2 दिन पलैकि 3 दिन वृंदावन पलैबी अदरवाइज जदि कोठी कोठी यही भाया किसी घटना मु देखे मु सोशल मीडिया संगे बहुत एक्टिव थाए जो देखी जे ना ना प्रकृत में यही लोक पाखे मत पहुंचवा दरकार से पुरुष होता महिला होता माटे होता बापा होता जी भी होता मु लुचि लुचि जाकि पहुंचे किंतु अनफर्चुनेटली आज धरा पड़े किसी पर्दाफाश हवा दरकार नहीं गोटे लोकटा बंची जाइए दैट्स ऑल किसी पर्दाफाश दरकार नहीं दंड दब दैव मु केवल माने सोम भाई को कहबी परिवार लोक मान नवेदन करी भाउज को नवेदन करी कही जे सी केवल प्रभु जगन्नाथ पाखे गोटे दीपटीए जालतु जे मो स्वामी की फेरई आनल जो लोक मो स्वामी अवस्था करछि ताकू तमे सद्बुद्धि दियो। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।